अस्सलाम वालेकुम। ABN न्यूज़ के साथ मैं हूँ फातिमा तौसीफ। आगे बढ़ें और बात करें वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत अमन की सूरत हाल से मुतल्लिक जायज़ा इजलास। वज़ीर आज़म की हंगामा आराई और तोड़ फोड़ में मुलव्विस मुल्ज़िमान की निशानदही का अमल मुअस्सिर बनाने ठोस सबूत हासिल करने की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, इंतशार फैलाकर मुस्तहकम होती मईशत को सबोताज करने की साजिश नहीं करने देंगे। इस्लामाबाद में हंगामा आराई, तोड़ फोड़, सरकारी और निजी इमलाक को नुकसान पहुँचाया गया। नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए इकदाम तेज किए जाएं। यकीनी बनाएं कि कार्रवाई के दौरान कोई बेगुनाह शहरी गिरफ्तार न हो। वज़ीर आज़म ने मुल्ज़िमान की निशानदही का अमल मुअस्सिर बनाने ठोस सबूत हासिल करने की हिदायत कर दी। पाकिस्तान में मदारिस की इस्लाहात और रजिस्ट्रेशन के हवाले से अहम इजलास में निज़ाम को बरकरार रखने और इस्लाहात के हवाले से मुत्तफ़िका करारदाद मंजूर। चेयरमैन इस्लामी नज़रियाती कौंसिल अल्लामा राग़िब नईमी ने कहा, मदारिस का मामला मजहबी है, इसे सियासी अखाड़ा ना बनाया जाए। अल्लामा ताहिर अशरफी ने कहा, क्या बैरूनी एजेंडे वाले आकर हमें मदरसे में तालीम पर डिक्टेशन दे सकता है? मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद बोले, हम सब मदारिस के चौकीदार हैं। अल्लामा जवाद नकवी ने कहा, मौलाना फजल रहमान के साथ बैठकर इस मसले को हल किया जाना चाहिए। मुफ्ती अब्दुल करीम ने कहा, हुकूमत मौलाना से ब्लैकमेल नहीं हो रही। मौलाना फजल रहमान मदारिस के नहीं, सियासत के नुमाइंदे हैं। तौहीन की माफ़ी मांगे। मदारिस का मामला एक तालीमी मामला है, इसे सियासत का अखाड़ा ना बनाया जाए। इस वक्त एक लहर है दहशतगर्दी की, इंतहा पसंदी की, इसमें हम सबको एक किरदार अदा करना है। ज़रूरत है कि वहदत और यूनिटी को पैदा किया जाए। बहरान तो फिर हुकूमत ने खड़ा किया है और मदरसों की गर्दन में डाल दिया है, और आज मदारिस और उलमा आमने सामने आ गए हैं। ये फ़ज़ा अफसोसनाक है। हम हरगिज़ उलमा का आपस में तसादुम नहीं चाहते, मदरसों का नहीं चाहते। इस मुआहदे को 5 साल गुजर गए। मसाइल का हल टेबल पे होता है, उसको हल किया जाता है। 18,400 मदारिस ने इस सिस्टम पर एतमाद किया है। हम नहीं चाहते कोई काफिले चलें, कोई मुजाहरे हों। अगर हर बच्चा मदरसे में जा रहा है तो उसकी रजिस्ट्रेशन क्यों ना हो, और रजिस्ट्रेशन होने से कौन सा ऐसा इकदाम हुकूमत ने उठाना है जिस इकदाम से किसी का जाती नुकसान होगा। ये पहली दफा है कि हुकूमत मौलाना से ब्लैकमेल नहीं हो रही और हमें इनके साथ खड़ा होना चाहिए। मौलाना फजल रहमान साहब मदारस के नुमाइंदे नहीं हैं, वो सियासत के नुमाइंदे हैं। मदारिस इजलास से खिताब करते हुए वफाकी वज़रा ने कहा, मौलाना फजल रहमान काबिल एहतराम है, उनकी भी तजावीज़ सुनेंगे। रजिस्ट्रेशन का मकसद हरगिज़ मदारिस को कंट्रोल करना नहीं, मदारिस के तुलबा के लिए असरी तालीम के माशरे पर मुस्बत असरात मुरतब होंगे। एक ही छतरी के नीचे मदरसे के तलबा भी हों और एक ही छतरी के नीचे बाकी तालिब इल्म भी हों मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के। जो बिल आया वो कुछ कानूनी पेचीदगियों की वजह से कानून की शक्ल इख्तियार नहीं कर सका कि वजारत तालीम के ज़ेर इंतज़ाम होने से जो फ़वाइद हासिल होते हैं, जो मकासद हासिल होते हैं, वो उसके समरात अब आना शुरू हो गए हैं। जो इसकी मुखालफत कर रहे हैं वो इंडस्ट्रियल उसमें रहना चाहते हैं, उसके ज़ेर निगरानी, उसकी बात की किसी भी ज़ही शऊर शख्स को समझ नहीं आ रही, ना ही मुझे आ रही। ये फैसला तो 1835 में अंग्रेज़ों ने किया था कि ये तिजारत के साथ किया जाए। हमने फैसला किया, आप सबने मिलकर फैसला किया है कि वजारत तालीम के साथ होगा, तो यही फैसला रहेगा। मौलाना फजल रहमान कहते हैं, उल्मा को उल्मा के मुकाबले में लाया जा रहा है। पार्लियामेंट मदारिस बिल पास कर चुकी, अब क्यों मुतनाज़ बनाया जा रहा है? हुकूमत इस मामले को सियासी अखाड़ा ना बनाए। हम इस्तेहकाम जबकि हुकूमत अदम इस्तेहकाम लाना चाहती है। इस वक्त हमें हुकूमत की तजावीज़ कबूल नहीं। मुफ्ती तकी उस्मानी ने 17 दिसंबर को मदारिस से मुतल्लिक इजलास बुलाया है। एक बिल हमारा पहले से मुत्तफ़क़ा मौजूद है, उसको भी पास किया जाए। मियां नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब दोनों मुत्तफ़िक़ हो गए थे, पार्लियामेंट के अंदर की तमाम पार्टियां उस पर मुत्तफ़िक़ हो गई थी और सेनेट ने पास किया, कौमी असम्बली ने पास किया। अगर दूसरे एक्ट्स पर वो दस्तखत कर सकता है तो फिर मुत्तफ़िक़ा इस दीनी मदरसे के इस कानून पर क्यों दस्तखत नहीं कर सकता? नया शोशा छोड़ दिया गया है कि ये तो पहले वज़ारत तालीम के साथ वाबस्ता थे। इसके अंदर हमने मुकम्मल तौर पर आज़ादी दी हुई है तमाम मदारिस को कि वो किसी भी विफाक के साथ इल्हाक करना चाहें, तो फिर क्यों इसको तनाज़े की तरफ उठाया जा रहा है? कौम को गुमराह किया जा रहा है। मदारिस के तलबा असातिज़ा को एक अजीब सी कैफियत से दो चार किया जा रहा है। कोई इस्तिराब नहीं है,
کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی اختلاف رائے نہیں ہے، متفقہ ایک ڈرافٹ ہے، سب کا اس پر اتفاق رائے ہے، نئے شیش اور نہ چھوڑے جائے۔ پی ٹی آئی رہنما شیر افضل مروت کہتے ہیں فضل الرحمان اور پی ٹی آئی میں بہت فاصلے ہیں، انہوں نے 26ویں ترمیم پر ووٹ دیا۔ اسد کیسر اور بیرسٹر گوہر کی خواہش ہے کہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ چلا جائے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ ان کے پاس حق اور مظلوم کے ساتھ کھڑا ہونے کے اصول موجود ہیں۔ وہ ABN نیوز کے پروگرام بدلوں میں گفتگو کر رہے تھے۔ 26ویں آئینی ترمیم میں حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کی ایما پہ ان کو ووٹ دے کے مولانا صاحب نے جو ہے وہ جو ہمارے درمیان ٹرسٹ کا ڈیفیسٹ تھا اس کو مزید جو ہے چوڑا کر دیا ہے۔ تو میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں دیکھیں ہمارے اسد کیسر صاحب بیرسٹر گوہر صاحب کی خواہش ہے کہ ان کے ساتھ چلا جائے، لیکن میں نہیں سمجھتا ہوں کہ مولانا صاحب جو ہیں وہ ان کی سیاست میں کبھی حق اور مظلوم کے ساتھ کھڑے ہونے کی کوئی اصول ہے۔ ہمیشہ غلط تاثر دیا گیا کہ ہم مذاکرات نہیں کرنا چاہتے۔ بانی پی ٹی آئی نے ہی مذاکرات کے لیے کمیٹی بنائی۔ سیکرٹری اطلاعات شیخ وقاص اکرم کہتے ہیں سول نافرمانی کا پہلا فیز اوورسیز پاکستانیوں سے شروع ہوگا۔ FIR کی درخواست دینا سب سے پہلے لواحقین کا حق بنتا ہے۔ انصاف کے لیے لواحقین کے ساتھ استغاثہ میں جائیں گے۔ پی ٹی آئی چاہتی ہے 9 مئی اور 26 نومبر واقعے پر جوڈیشل کمیشن بنایا جائے۔ ہم نے مذاکرات کا دروازہ کبھی بند نہیں کیا، ہم مذاکرات چاہتے ہیں but that dialogue has to be meaningful۔ جب ہمارے قائد نے کہہ دیا کہ یہ مذاکراتی ٹیم ہے and if somebody wants to initiate a dialogue تو these are the people جو کہ ان کے ساتھ انگیج کریں گے۔ تو پہلا فیز ترسیلات کے حوالے سے اوورسیز پاکستانیز کے لیے ہے، وہ یہ پہلا حق ہے اس کا لواحقین کا، کیونکہ بائی لا وہی وارث ہیں اور وہی اپلیکیشن دے سکتے ہیں۔ جو ہماری ڈیڈ باڈیز پیم سے اور پولی کلینک سے ہمارے حوالے کی جو ان کے پوسٹ مارٹمز نہیں ہے، ان کی پوسٹ مارٹمز رپورٹ نہیں ہے، ہمارے پاس سوائے استغاثہ کرنے کے اور کوئی آپشن نہیں بچ جاتی۔ 9 مئی اور یہ 26 والے واقعات ان کا خصوصی طور پہ ذکر ہے۔ شرجیل انعام میمن نے کہا ہے بانی پی ٹی آئی کا ٹارگٹ ادارہ یا سیاستدان نہیں، پاکستان ہے۔ مجھے نہیں معلوم بانی پی ٹی آئی کی جان کو خطرہ ہے یا نہیں۔ بانی پی ٹی آئی نے بجلی کے بل پھاڑے، اس سے ملک کا نقصان ہوا۔ یہ آئے روز اسلام آباد پر یلغار کر رہے ہیں، اس سے پاکستان کا نقصان ہو رہا ہے۔ بانی پی ٹی آئی نے اداروں کے خلاف سازشیں کی۔ بانی پی ٹی آئی غیر ملکی ایجنڈے پر چل رہے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی نے پہلے بھی سول نافرمانی کی کال دی تھی۔ ملک کی ترقی کے لیے ہم سب کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ یہ بھی میں کہہ سکتا ہوں کہ اس نے آج تک جو حرکت کی ہے اس طرح کی جس سے پاکستان کو نقصان پہنچ سکے، وہ اس کی بھی اپنی خواہش نہیں ہوگی۔ کہیں سے اس کو نوٹس آتے ہیں۔ پھر اس نے کہا کہ جی میں یہ بجلی کا بل جو ہے آج سے میں بھی نہیں بھروں گا، آپ بھی نہیں بھرو، اور یوں پھر بجلی کا بل پھاڑا تھا، یاد ہوگا آپ لوگوں کو۔ اور کیا ہوا کہ جی تاکہ پاکستان کو نقصان پہنچے۔ ایک دھرنے کی کال دیتے ہو یا آپ بولتے ہو جو آج ہم اسلام آباد میں یلغار کریں گے، اگر 30,000 پولیس والے وہاں پہ ڈیوٹیاں دے رہے ہیں، جو ساری چیزوں پہ خرچہ ہوتا ہے نا، اس کا ٹارگٹ نہ ادارہ ہے نہ پولیٹیشن ہے۔ عمران خان کا ٹارگٹ واحد اگر کوئی ہے تو وہ پاکستان ہے۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان کی زیر صدارت پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کا پنجاب ہاؤس اسلام آباد میں مشترکہ اجلاس میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا مشترکہ اجلاس 24 دسمبر کو لاہور میں منعقد کرانے کا فیصلہ۔ اجلاس لیگی کمیٹی نے پیپلز پارٹی کے تحفظات پر اعلیٰ سطح پر غور کرنے کی یقین دہانی کرا دی۔ اجلاس میں تمام صوبوں کے حوالے سے بات چیت سمیت بین الصوبائی ہم آہنگی کے مختلف امور پر گفتگو کی گئی۔ اس موقع پر گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر کا کہنا تھا ملکی استحکام میں سیاسی جماعتوں کا کردار کلیدی ہے۔ ذرائع کے مطابق ملاقات میں پی پی وفد نے گلے شکوے کیے۔ پی پی ذرائع کے مطابق مسلم لیگ نون نے پہلے بھی وعدے کر کے عمل درآمد نہیں کیا۔ ذرائع کے مطابق حکومت نے پی پی کے تحفظات دور کرنے کے لیے وقت مانگ لیا ہے۔ سپریم کورٹ نے NA 262 کوئٹہ سے برطرف عادل بازئی کو ڈی سیٹ کرنے کا الیکشن کمیشن کا 21 نومبر کا فیصلہ معطل کرتے ہوئے بطور MNA بحال کر دیا۔ جسٹس منصور علی شاہ نے استفسار کیا کہ اگر عادل بازئی کے حلف ناموں کا معاملہ سول کورٹ میں تھا تو الیکشن کمیشن کا دائرہ اختیار کیسے ہے؟ کیا الیکشن کمیشن سول کورٹ کے زیر التوا معاملے پر نوٹس لے سکتا ہے؟ جسٹس عائشہ ملک نے ریمارکس دیے کہ عادل بازئی کے 2 حلف نامے ہیں اور وہ کہتے ہیں انہوں نے دوسرے پر دستخط کیا۔ کیا الیکشن کمیشن فراڈ پر انکوائری کر سکتا ہے؟ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ پہلے الیکشن کمیشن کے دائرہ اختیار کا معاملہ طے کریں۔ کسی کو اسمبلی سے باہر نکال دینا معمولی کارروائی نہیں، لہٰذا ہر پہلو کو دیکھنا ہوگا۔
सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों को केसेस का फैसला सुनाने की इजाज़त देने की हुकूमती इस्तदा मुस्तरद कर दी। आईनी बेंच ने रिमार्क्स में कहा, मुकदमात का फैसला सुनाने की इजाज़त देने का मतलब फौजी अदालतों का इख्तियार तस्लीम करना होगा। आईनी बेंच ने 26वीं तरमीम के फैसले तक फौजी अदालतों के केस की समाअत मौखर करने की दरख्वास्त भी खारिज कर दी। अदालत ने साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा को 20,000 रुपये जुर्माना कर दिया। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच ने समाअत की। सुप्रीम कोर्ट जुडिशल कमीशन का 14 दिसंबर को होने वाला इजलास मौखर कर दिया गया। इजलास में लाहौर और बलूचिस्तान हाई कोर्ट्स के लिए एडिशनल जजेस के नामों पर गौर होना था। जराये के मुताबिक लाहौर और बलूचिस्तान हाई कोर्ट्स के लिए जजेस की नामजदगी का अमल 21 दिसंबर तक मौखर किया गया। जुडिशल कमीशन ने 6 दिसंबर को पेशावर और सिंध हाई कोर्ट्स के लिए नामजदगियों का अमल भी 21 दिसंबर तक मौखर कर दिया था। दुकानदार हो जाएं होशियार, गैर मयारी अशिया फरोख्त करना अब गले पड़ सकता है। जुर्माने के साथ हर्जाना भी अदा करना पड़ेगा। कंज्यूमर कोर्ट शहरियों की सहूलत के लिए कैसे काम कर रहा है, जानते हैं रावलपिंडी से अदील अशरफ की इस रिपोर्ट में। घरेलू अशिया, इलेक्ट्रॉनिक मसनूआत हो या मोबाइल फोन्स, ब्रांड्स हो या लोकल प्रोडक्ट्स, जो भी बिकेगा मेयार ही बिकेगा। अगर गारंटी से पहले अशिया खराब हो तो सारिफ कौंसल से राब्ता किया जा सकता है। कंज्यूमर कोर्ट 6 माह में शिकायत दूर करने की पाबंद। ना कोई फीस ना ही वकील की जरूरत है। अपनी शिकायत कंज्यूमर कोर्ट तक ले जाएं और इंसाफ पाएं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन कौंसिल का बुनियादी मकसद सार्फिन में उनके हकूक़ की आगाही पैदा करना है और इसके साथ साथ सार्फिन के होने वाले नुकसान का अजाला करवाना है। कोई भी सार्फ जिनको गैर मेयारी खिदमात या मसनूआत फराहम की गई हो या उनको रसीद जारी ना की गई हो या उनको वारंटी गारंटी का इशू हो तो हमारे इदारे से रब्ता कर सकते हैं। हमारे पास जो कंप्लेंट आती हैं उनके अगेंस्ट हम कंप्लेंट्स को कंज्यूमर कोर्ट में रेफ़र करते हैं और हमारे डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जो डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट के हम उन पर फैसला करते हैं। सारिफ अदालत अब तक 3500 केसेस निपटा चुकी। शहरियों को करोड़ों रुपए की अदायगियां हो चुकी हैं। वुकला भी कहते हैं शहरियों के हकूक के लिए अच्छा इकदाम है। इदारों पर अवाम का एतमाद बहाल करने और शहरियों के हुकूक को महफूज बनाने के लिए सारिफ कौंसल अवाम में आगाही के साथ साथ केस तैयार करने में भी मुआवनत फराहम कर रही है। कैमरामैन फैसल खान के साथ अदील अशरफ, ABN न्यूज, रावलपिंडी। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए ABN न्यूज।